बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन धुंध की वजह से बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है। शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मज़ीद जानते हैं तफसीलात इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। M2 मोटरवे लाहौर जो है वो बंद कर दी गई है। इस वक्त शहर लाहौर जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है। लाहौर भर में जो है वो धुंध का राज है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को, इसलिए मोटरवे हुकाम ने मोटरवे को बंद करना मुनासिब समझा। और मोटरवे इंतजामिया का कहना यह है कि हम ये जो मोटरवे बंद करते हैं वो सिर्फ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए करते हैं, ताकि वो किसी भी किस्म का हादसे का शिकार ना हो। इसके अलावा उन्होंने रोड यूज़र्स को भी तंबीह करते हुए, उनको सजेस्ट करते हुए उनका कहना यह था कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, और अगर सफ़र कर भी रहे हैं तो वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से जो है वो बच सके। उनका मज़ीद कहना यह था कि इस वक्त शहर चूँकि पूरी धुंध की लपेट में है, हादसात का भी ज़्यादा इम्कान है, इसलिए वो कोशिश करें कि घरों से मत निकलें। और इसके अलावा अगर वो सफ़र कर भी रहे हैं तो अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें ताकि वो किसी भी किस्म के हादसे से जो है बच सकें। जबकि महकमा मौसमियात का कहना यह है कि इस वक्त शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि रात में कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। उनका मज़ीद कहना यह था कि इस वक्त शहर लाहौर में जो हवा का तनासुब है, हवा में नमी का तनासुब जो है वो 95% है। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त शहर लाहौर का वो 199% है। इस वक्त शहर लाहौर जो है वो 30 नंबर पे है पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। इसलिए महकमा मौसमियात का भी कहना यह था कि लोग जो है वो रात के औकात में और दिन के औकात में भी जो है वो सफ़र से गुरेज करें। अगर वो सफ़र कर भी रहे हैं तो मास्क का इंतजाम जो है वो ख़ास इंतज़ाम करें ताकि वो दीगर बीमारियों से बच सकें। जबकि मोटरवे हुकाम इंतजामिया का और दीगर इंतजामिया का कहना यह था कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस वक्त सफ़र से गुरेज करें, और अगर वो सफ़र कर भी रहे हैं तो उन तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं जो उनके सफ़र में मावनत फराहम करें और वो किसी भी हादसे से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में धुंध, रनवे पर हद्दे निगाह 350 मीटर रिकॉर्ड। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कुआलालंपुर से आने वाली मलेशिया एयर की परवाज OD 131 को मनसूख कर दिया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में शदीद धुंध के बायस रनवे के ऊपर हद्दे निगाह है वो 350 मीटर है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासिर है। और फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक कुआलालंपुर से आने वाली मलेशिया की परवाज OD 131 को है वो मनसूख कर दिया गया है, जबकि कुआलालंपुर जाने वाली मलेशिया की परवाज OD 132 को भी मनसूख किया गया है। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PA 470 और कराची से लाहौर आने वाली परवाज PA 406 को मनसूख करने का फैसला है वो किया गया है। दूसरी तरफ लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PK 235 को जो है वो इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से ऑपरेट करने का फैसला किया गया, जबकि लाहौर से बहरीन जाने वाली परवाज PK 189 को भी इस्लामाबाद से ऑपरेट करने का फैसला है वो किया गया है। लाहौर से शारजाह जाने वाली परवाज PA 412 है वो 14 घंटे की तरीका शिकार है वो हो चुकी है, और लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी की परवाज SV 738 है वो 11 घंटे की तरीका शिकार है वो हो चुकी है। इसी तरह लाहौर से अबू धाबी जाने वाली इतिहाद है की परवाज EY 241 जो है वो 13 घंटे की तरीका शिकार है। जी बहुत शुक्रिया सईद आपका। रुके ना अपना कारवां, बढ़े चलो। मौसम स्पीड मजीद तेज। पहले से जारी मंसूबों की वक्त से पहले तकमील। अब नए मंसूबों पर नजरें जमा ली। क्री मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा बजट में शामिल। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने गढ़ी शाहू जंक्शन की भी मंजूरी दे दी। क्री मार्केट मंसूबे के लिए 2 अरब 9 करोड़ रुपए रखे गए। गढ़ी शाहू जंक्शन की तामीर पर 3 अरब 7 करोड़ रुपए खर्च होगा। पंजाब हुकूमत ने क्री मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा बजट में शामिल कर लिया। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने गढ़ी शाहू जंक्शन मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी का अहम इजलास हुआ। जराये का कहना है दोनों मंसूबों को रवां माली साल के बजट में शामिल कर लिया गया। रवां माली साल में ही सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई। क्री मार्केट ता M2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर के पहले फेज के लिए 2.9 अरब रुपए मिलेंगे। गढ़ी शाहू जंक्शन मंसूबे को 3.7 अरब रुपए दिए जाएंगे। दोनों मंसूबों को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने के लिए स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना से मंजूरी लेना मशरूत था। पंजाब के मोहसिन का नए साल का तोहफा म्यू अस्पताल का इमरजेंसी ब्लॉक जनवरी के आगाज में खोल दिया जाएगा। शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। इकराम वज़ीर आला पंजाब का म्यू अस्पताल का दौरा, फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमा तामीरात की कारकर्दगी को सराहा।
मरीजों तीमारदारों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड लगाने की हिदायत। प्रिंसिपल के MOU यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद अयाज भी हमरा थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। नए साल के आगाज में मेयो अस्पताल का इमरजेंसी ब्लॉक भी खोल दिया जाएगा। शहरियों को सेहत की बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मोहसिन नकवी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना करने के लिए मेयो अस्पताल पहुंचे। सेक्रेटरी तामीरात ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने तामीराती और फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। तामीराती कामों में आला मयार की तारीफ की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमा तामीरात की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, जनवरी के आगाज में मरीजों के लिए इमरजेंसी ब्लॉक खोल दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने मरीजों तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइन बोर्ड लगाने की हिदायत की। इस मौके पर प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद अयाज भी मौजूद थे। दिल और गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। टीचिंग अस्पतालों के लिए इन नई 145 डायलिसिस मशीनें खरीदी जाएंगी। 12 RO प्लांट्स में खरीदारी का हिस्सा पंजाब हुकूमत 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई मशीन आने से डायलिसिस की सहूलत में मजीद बेहतरी आएगी। हुकूमत का गुर्दों के मरीजों के लिए अहसन इकदाम। टीचिंग अस्पतालों के लिए नए डायलिसिस मशीनों की खरीदारी का अमल जारी है। टीचिंग अस्पतालों के लिए 145 नई डायलिसिस मशीनें खरीदी जा रही हैं। टीचिंग अस्पतालों में डायलिसिस के लिए 12 RO प्लांट्स भी खरीदे जा रहे हैं। डायलिसिस मशीनों और RO प्लांट्स की खरीदारी पर 40 करोड़ लागत का तखमीना है। टीचिंग अस्पतालों में नई मशीनें फराहम करने से डायलिसिस की सहूलत में इजाफा होगा और गुर्दों के आर्जा में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। ख्वाबों की ताबीर का वक्त आन पहुंचा। LDA सिटी के अलाटों को 30 दिसंबर को पोजीशन लेटर मिलेंगे। ऐवान वजीर आला में पुरवकार तकरीब होगी। जिना सेक्टर C ब्लॉक के 1500 से जायद अलॉटीज को 5 से 10 मरला 1 और 2 कनाल के लेटर मिलेंगे। 1200 कनाल पर मुश्तमिल ब्लॉक में पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट स्टेडियम भी होगा। सिटी जिना सेक्टर C ब्लॉक के अलॉटीज को 30 दिसंबर को कब्जे दिए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत LDA सिटी के बारे में इजलास हुआ। कमिश्नर को बताया गया कि चनाब रोड के ब्रिज का स्ट्रक्चर मुकम्मल जबकि फिनिशिंग वर्क जारी है। फैसिलिटेशन सेंटर पर भी काम तेजी से जारी है। LDA सिटी में अलॉटीज का देरीना मसला हल हो गया। पोजेशन देने के अमल का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि जिना सेक्टर C ब्लॉक में पोजेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले मरहले में जिना सेक्टर C ब्लॉक के अलॉटीज को कब्जे दिए जा रहे हैं। C ब्लॉक के 1500 से ज्यादा अलॉटीज को 5 मरले, 10 मरले, 1 और 2 केनाल के कब्जे दिए जा रहे हैं। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टर LDA सिटी हफीजुल्लाह और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर तालीमाती बोर्ड का दौरा। तलबा और तलबात से मुलाकात, सहूलतों बारे पूछा। दफ्तरी औकात में पेशरफ्त अमला गायब था। मोहसिन नकवी ने अमले की अदम मौजूदगी का सख्त नोटिस लेते हुए तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कहना है दफ्तरी औकात में अमले का मौजूद ना होना गफलत है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बगैर इत्तला तलीमी बोर्ड पहुंचे। तलबा तालबात के लिए बनाए गए मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए जहां अमला गायब था और तलबा ख्वार हो रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने तलीमी बोर्ड में मौजूद तलबा तालबात से मुलाकात की और सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर तलबा तालबात ने अमले की अदम मौजूदगी के हवाले से शिकायत की और बताया कि ब्रेक से कबल ही अमला काउंटर पर मौजूद नहीं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दफ्तरी औकात में अमले की अदम मौजूदगी का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर तमाम अमले को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि दफ्तरी औकात में अमले का काउंटर पर मौजूद ना होना फराइज से गफलत है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तुलबा के लिए तमाम सहूलतों को 7 रोज के अंदर ऑनलाइन करने के भी अहकाम जारी कर दिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीमी बोर्ड की सहूलतें ऑनलाइन होने से तलबा तालबात को बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम को फौरी तौर पर बोर्ड पहुँचने की हिदायत की और कहा कि तुलबा तालबात के इशूज को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सरमायाकारों पर सहूलियात के दरवाजे खुल गए। निगरान वज़ीर आला की NOC के मुकर्रर मुद्दत में इजरा का हुक्म। मोहसिन नकवी का अल्फलाह बिल्डिंग में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम बर्क रफ्तार 1 विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। सूबाई और वफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना किया। अमले से गुफ्तगू। सेनेटर में सरमायाकारों के लिए 20 खदमात पर वक्त मौजूद हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में 1 विंडो ऑपरेशन के पूरे निज़ाम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि ये पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करना है। 20 सूबाई और वफाकी महकमे एक छत तले खिदमात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान में भी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स फाल किए जा रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी का दौरा, रेस्क्यू 1112 पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत, रेस्क्यू बाइक सर्विस की मश्क, आग बुझाने के तरीकाकार का मुआयना किया। वज़ीर आला का हार्ट एमरजेंसी रिस्पांस के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेवलपर इक्विपमेंट फराहम की करने का ऐलान, कहा एक जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी ठोकर न्याज बेग पहुंचे, रेस्क्यू की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, रेस्क्यूज के रिस्पांस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने रेस्क्यूज की महारत को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पास आउट होने वाले चारों सूबों के रेस्क्यूज ने। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा कि हर चौथे मरीज को दिल की तकलीफ का मसला है, एक जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला ने रेस्क्यू की 800 एम्बुलेंसेज में हार्ट एमरजेंसी रिस्पांस के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से AED इक्विपमेंट फराहम करने का ऐलान किया। AED एक इक्विपमेंट है जो मेरे जहन में पहले से था और मैंने इसलिए इनसे स्पेशली पूछा कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है या उसका हार्ट बंद हो जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको करंट देने के लिए वो इक्विपमेंट होता है, वो हमारी एम्बुलेंसेज में मौजूद नहीं है। तो मैं इनको फौरी तौर पर 800 एम्बुलेंसेज में 24 से 30 करोड़ के दरमियान जो वो इक्विपमेंट आएगा वो फौरी तौर पर तमाम एम्बुलेंस में प्रोवाइड करने का ऐलान करता हूँ। वज़ीर ने कहा कि आलमी मेयार के मुताबिक रेस्क्यूज की ट्रेनिंग की गई, पंजाब से बाहर के रेस्क्यूज की ट्रेनिंग के साथ मोहब्बत का पैगाम भी लेकर जाएं। बलूचिस्तान में एकेडमी कायम की जा रही है। आप लोगों को जिस तरह की यहाँ पे ख्याल रखा गया, जिस तरीके से आप लोगों को ट्रेन किया गया, वो डेफिनेटली पंजाब के लिए भी एक खुशी का मुकाम है, लेकिन हमारे सूबे सारे जितने भाई हैं उनके लिए भी। और अल्लाह ताला मुझे जिस तरह कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में अभी एक एकेडमी बनी, ट्रेनिंग रहती है वहाँ पे कि वहाँ के लोग और प्रॉपरली इसको यूटिलाइज़ कर सकें। और कुछ जवान आए हुए भी हैं 60-70 के करीब, तो इंशाल्लाह ताला वो भी ट्रेन होंगे तो और बेहतर होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रेस्क्यूज को शील्ड्स और इनामात दिए। DG अकेडमी रिजवान नसीर ने रेस्क्यूज से हलफ लिया। अहद करता हूँ कि बतौर इमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खुलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस इमरजेंसी सर्विस में खिदमत सर अंजाम दूंगा। खुदा और इंसान के बनाए हुए फितरी और तबई कवानीन का एहतराम करूंगा। तकरीब में वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सेक्रेटरी दाखिला और मुतलका हुकाम मौजूद थे। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी अब तक 24,000 रेस्क्यूज को आलमी मेयार की तरबियत दे चुकी है। एक नए कोरोना वेरिएंट का खतरा, कोरोना बढ़ना फिर फैलने का खदशा बढ़ गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ का कोरोना के तखशीसी टेस्ट कराने का फैसला, ज़िली हेल्थ अथॉरिटीज़ को कोरोना केसेस से मुतालिक सूरत हाल का तायुन करने के लिए टेस्ट करने की हिदायत कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। कोरोना के केसेस बढ़ने का खदशा है। इस खदशे के पेश नजर पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने कोरोना टेस्ट के लिए तमाम जिलाई हेल्थ अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया है। मरासले में कहा गया है कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, तमाम मुश्तबा केसेस की कोरोना टेस्टिंग शुरू की जाए। मरासले में हिदायत की गई है कि कोरोना केसेस से मुतालिक सूरत हाल का तायन करने के लिए तशखीसी टेस्ट लाजमी किए जाएं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का LDA में करप्शन के खात्मे के लिए मरबूत विजन, LDA टाउन प्लानिंग विंग की वर्करन को करप्शन फ्री करने के लिए काम शुरू। LDA में डिजिटल बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम और DIGS बेस्ड TP विंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए फैसला कर लिया गया। ये न्यू आइडेंटिफिकेशन सेल की बिल्डिंग में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम में 1 केनाल, 10 मरला, 5 मरला के सैंपल नक्शा जात रखे जाएंगे। शहरी प्लॉट साइज लेकर LDA से सैंपल नक्शों में से कोई नक्शा मुंतहिब कर सकेगा। LDA वर्क चार्ज पर अजाफी ड्राफ्ट्समैन भी तैनात करेगा। शहरी मुंतहिब नक्शों में से मामूली तरामीम करवा कर वहीं जमा करा सकेंगे। शोबा टाउन प्लानिंग के नक्शों और फाइल को 100% कंप्यूटराइज करेगा। नक्शों की E-फाइलिंग से एजेंट माफिया को लगाम डालने में मावनत मिलेगी। LDA ने DG की मंजूरी के बाद E-फाइलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम शुरू कर दिया। सिस्टम के नफाज से LDA में शहरियों को लूटने वाला माफिया से निजात मिलने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। लाहौर के सरकारी स्कूलों में जाली तबादलों और तैनातों के ऑर्डर्स पर जारी होने वाले का इंकशाफ, CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने मामले का नोटिस ले लिया। दारुल हुकूमत के सरकारी स्कूलों में जाली तबादलों और तैनातों के ऑर्डर्स जारी होने का इंकशाफ हुआ है। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने स्कूल सरबराहन को जाली ऑर्डर्स पर असातिज़ा को ज्वाइनिंग न देने की हिदायत जारी कर दी। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है, जाली ऑर्डर्स पर ज्वाइनिंग देने वाले स्कूल सरबराहन खुद जिम्मेदार होंगे। जाली ऑर्डर्स पर तनख्वाहें वसूल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाएगी।
شہر کے مختلف علاقوں کا حال برا، متعدد سڑکیں اور گلیاں خستہ حال، صفائی کے ناقص انتظامات، گوشہ احباب روڈ منصورہ کی سڑک تباہ حال، جوید مارکیٹ بھٹی چوک بند روڈ کے مکین ٹوٹی گلیوں کے سبب پریشان، بلے شاہ روڈ کی متعدد گلیوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں اہل علاقہ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں، دبئی چوک ہربنس پورہ غلاظت کے ڈھیروں میں تبدیل ہونے سے دیہات کا منظر پیش کرنے لگا۔ احباب روڈ منصورہ کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 8 ماہ قبل سڑک کو سیوریج پائپ لائن بچھانے کے لیے توڑا گیا تھا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے گزشتہ کئی ماہ سے شدید مشکلات سے دو چار ہیں۔ سڑک پر کیچڑ جمع رہنے کے سبب حادثات ہوتے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے۔ گھر گرد و غبار سے اٹے ہیں۔ کاروبار بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ اہل علاقہ نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں پہ بارش ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی گھروں میں چلا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ اتنے زیادہ ہم تنگ آئے ہوئے ہیں۔ کاروبار ہے کوئی نہیں، جڑا ہوندا لنਘ جاندا ہے اتوں خالی تے بچے جڑے نے ڈگ پیندے نے، اتنے لنਘدے ٹپدے جڑے نے وہ بھی موٹر سائیکل سلپ ہوندیاں نے، ڈگ پیندے نے تے بڑا بھڑا حال ہے، بہت مشکل اتوں لنگیا جاتا ہے۔ جاوید مارکیٹ بھٹی چوک بند روڈ کی گلیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ شہری پریشان، کہتے ہیں گھروں کے باہر پتھر اور مٹی کے ڈھیر لگے ہیں۔ آمد و رفت متاثر ہو گئی ہے۔ بچوں کو اسکول جانے میں مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ انتظامیہ کو کئی بار درخواست جمع کروائی لیکن سنوائی نہیں ہو رہی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گلیاں بحال کی جائیں۔ بلے شاہ روڈ کی متعدد گلیوں میں بجلی کی لٹکی تاریں گھروں کی چھتوں اور دروازوں کو چھونے لگیں۔ اہل علاقہ پریشان، کہتے ہیں انتظامیہ متعدد حادثات کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ رسیوں اور دھاگوں کی مدد سے تاریں جوڑ رکھی ہیں جو گھروں کی چھتوں اور دروازوں کو چھو رہی ہیں۔ بارش کے بعد بچے متعدد حادثات سے دو چار ہو چکے۔ اہل علاقہ کے مطابق انتظامیہ جائزہ لیتی ہے لیکن کارروائی کے لیے کوئی نہیں آتا۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ دبئی چوک ہربنس پورہ کسی دیہات کا منظر پیش کرنے لگا۔ گلیاں ٹوٹی ہوئی، جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر۔ اہل علاقہ شدید اذیت سے دو چار۔ مکینوں کا کہنا ہے نہ گلیاں ٹھیک کی جا رہی ہیں اور نہ ہی علاقے کی صفائی پر انتظامیہ کی توجہ ہے۔ ہر طرف غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شالامار لنک روڈ پر 15 روز سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں۔ روڈ کے درمیان کھلے گٹر حادثات کی وجہ بننے لگے۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں طلحہ اشرف۔ جی بالکل، شالیمار لنک روڈ پر موجود ہوں جہاں وقفے کے فاصلے سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں۔ یہ 15واں روز ہے جبکہ ان گٹروں کے ڈھکن جو کہ دوبارہ نہیں لگائے گئے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ جو ٹریفک ہے اس کی روانی میں بھی جو کہ شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ روڈ کے بیچوں بیچ موجود چند گٹر ہیں جن کے ڈھکن غائب ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ رفتہ رفتہ چلتی ہے اور کئی حادثات کی وجہ بھی بن رہی ہے۔ جو شہری ہیں ان کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو گٹروں کے ڈھکن ہیں انہیں دوبارہ لگوایا جائے تاکہ یہاں سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ آسانی ہو۔ بہت شکریہ طلحہ آپ کا۔ ایکسائز ناکوں پر پکڑی جانے والی گاڑیوں کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ ٹیمپرڈ، نان کسٹم پیڈ اور چوڑی کی گاڑیاں اب ایکسائز قبضہ میں لے گا۔ ٹیمپرڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کروا کر سرکاری اسپتال میں استعمال میں لایا جائے گا۔ ایکسائز حکام کے مطابق ناکوں سے قبضہ میں لی جانے والی ٹیمپرڈ گاڑیاں بند کر کے صرف استعمال کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے اور گاڑی کو قبضے میں لیا جائے گا۔ ٹیمپرڈ گاڑیوں کو رجسٹریشن کروا کر سرکاری گاڑی کا سٹیٹس دیا جائے گا۔ ایکسائز سمیت دیگر محکمے گاڑیاں استعمال کر سکیں گے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کسٹم حکام کے حوالے کی جائیں گی۔ چوری شدہ گاڑیاں فوری طور پر پولیس کے حوالے کی جائیں گی۔ ٹیمپرڈ گاڑیوں کو استعمال میں لانے کے حوالے سے سمری تیار کر کے سیکریٹری ایکسائز کو بھجوا دی گئی۔ حکومت سے منظوری کے بعد باقاعدہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ KPK ایکسائز ٹیمپرڈ گاڑیاں پکڑ کر سرکاری استعمال میں لا رہا ہے۔ نئے رولز KPK ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کر کے حکومت کو بھجوائے گئے ہیں۔ بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگی۔ پنجاب ایجوکیشن کمپلیکس ہال روڈ میں بجلی کاٹ دی گئی۔ ڈائریکٹر کالجز، DPI ایلیمنٹری، ڈائریکٹر کمیونٹی سکولز اور ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے دفاتر میں کام ٹھپ ہو گیا۔ ایجوکیشن کمپلیکس ہال روڈ کی بجلی کا کنیکشن 2 روز قبل منقطع کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر کالجز، DPI ایلیمنٹری، ڈائریکٹر کمیونٹی سکولز اور ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے دفاتر میں بجلی نہ ہونے کے باعث دفتری امور ٹھپ رہے۔ ذرائع کے مطابق ایجوکیشن کمپلیکس کے ذمہ 24 لاکھ سے زائد کا بل واجب الادا ہے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ AG آفس بجلی کی مد میں فنڈ جاری نہیں کر رہا، جس کے باعث بلز کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔
آل پاکستان کلرک ایسوسی ملازمین کی جانب سے ایل پی آر میں ترمیم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ایپکا ملازمین نے پنجاب بھر میں ایل پی آر میں کی جانے والی ترمیم کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ریلی ٹاؤن ہال سے سیکٹریٹ تک نکالی گئی، جس کی قیادت صدر ایپکا حاجی ارشاد نے کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا ایل پی آر ظالمانہ ترمیم کے خلاف پنجاب بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایپکا ملازمین نے پنجاب بھر میں ایل پی آر میں کی جانے والی ترمیم کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ مراحت کو واپس لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، دفاتر میں تالے لگا دیں گے، ڈے اینڈ نائٹ دھرنوں کی طرف جائیں گے۔ دن بھر کی اہم عدالتی خبروں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اجاز چودھری کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر تصدیق اور تائید کنندہ کو ہراساں کرنے سے روکا جائے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں ہوم سیکرٹری، آئی جی پولیس، الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر حلقہ این اے 127 سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ملزمہ صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف درخواست۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے وکیل سے نظر ثانی کی درخواست کے متعلق 29 دسمبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ سڑکوں پر مختلف اشیاء فروخت کرنے اور بھیک مانگنے والے 4 بچوں کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے بچوں کو وارننگ دے کر والدین کے حوالے کر دیا۔ بچوں کے والدین نے بچوں کو آئندہ بھیک مانگنے کے لیے نہ بھیجنے کی یقین دہانی کرائی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 4 بچوں کو حراست میں لیا تھا۔ لاسانی کمپنی میں سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے کا کیس۔ نیب نے لاسانی گروپ مالکان اور دیگر کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس سماعت کے لیے احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی کو مارک کر دیا گیا۔ ریفرنس میں فیض الحسن، کاشف جاوید، آصف علی، محمد عثمان اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ ملزمان نے لاسانی آئل ٹریڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور نیو لاسانی چکس اینڈ چکن پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی بنا رکھی تھی۔ متاثرین کی شکایت پر ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ خراب گیس ہیٹر دینے پر شہری دبئی الیکٹرک شاپ سلامت پورہ کے مالک کے خلاف عدالت پہنچ گیا۔ ہر جانے کا دعویٰ دائر، صارف عدالت نے سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بچوں کی من پسند ٹافیوں اور چاکلیٹس میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے ٹیموں کے ہمراہ بند روڈ پر قائم فیکٹریوں کی چیکنگ کی۔ زائد المیعاد اور ممنوعہ اجزاء سے گولیاں، ٹافیوں، چاکلیٹس کی تیاری پر فیکٹری سیل کر دی گئی۔ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ بند روڈ اکرم پارک کے قریب مختلف فیکٹریوں کی چیکنگ کی۔ 35,000 ناقص ٹافیاں، چاکلیٹس، 500 کلو وے پاؤڈر، 450 کلو کوکا پاؤڈر تلف کر دیا گیا۔ 200 کلو چاکلیٹ سیرپ اور 150 لیٹر پام آئل سمیت ممنوعہ رنگ کے 5 بیگز بھی تلف کر دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ممنوعہ ایکسپائر کوکا پاؤڈر اور پام آئل کی ملاوٹ سے چاکلیٹ اور ٹافیاں تیار کی جا رہی تھیں۔ زنگ آلود مشینری، صفائی کے ناقص انتظامات بھی پائے گئے۔ فیکٹری کو سیل کر دیا گیا اور مقدمہ درج کر کے موقع سے 2 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ 127 کے ریٹرننگ افسر نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ریٹرننگ افسر نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ بلاول بھٹو کے وکیل عرفان قادر کل تک آر او کی تحریری جواب جمع کرا سکیں گے۔ حسن علی کی رپورٹ۔ بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی پر نارووال کے رہائشی محمد ایاز کی جانب سے اعتراض دائر کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے وکیل بیرسٹر عرفان قادر، افتخار شاہد عباس سمیت دیگر وکلاء ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے۔ بلاول بھٹو کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگانے والا شہری محمد ایاز این اے 127 کا ووٹر ہی نہیں ہے، اس لیے اعتراض کا جواز ہی نہیں بنتا۔ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل، علی قاسم گیلانی اور فیصل میر نے کہا بلاول بھٹو کے لاہور سے الیکشن لڑنے سے پیپلز پارٹی میں جان آ گئی ہے۔ یہ کوئی بڑی آبجیکشن نہیں تھی، یہ ایک ایرر تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ کوئی بھی ڈیفیکٹ اور ایرر جو کہ نومینیشن پیپر میں رہ جائے اس کو وہ ریموو کروا سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کاغذات پہ اعتراض اٹھایا ہے، ان کا لوکس اسٹینڈائی ہی نہیں بنتا، وہ لاہور سے ان کا تعلق نہیں ہے، این اے 127 کے وہ رہائشی نہیں ہے، یہاں کے وہ ووٹر نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کرنے والے محمد ایاز کے وکیل بیرسٹر مختار کا کہنا تھا کہ جو اعتراض دائر کیا گیا ہے وہ الیکشن رولز کے مطابق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جو چیئرمین ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ایک پارٹی کا جو چیئرمین ہے
वो एक्टिव दूसरी पार्टी का इलेक्शन एक्ट की टोटल तौर पे खिलाफ वर्जी है कि वो दूसरी पार्टी से वो कैसे जो है ना वो नॉमिनेशन सबमिट करवा सकता है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज की जांच पड़ताल के मौके पर पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल, अली कासिम गिलानी, फैसल मीर, आतिफ रफीक चौधरी, मियां मिसबाउर रहमान, अमजद जट, उमर अयाज समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं सूबाई वजीर सेहत ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इजलास की सदारत भी की। सूबाई वजीर सेहत के PIC के दौरे के मौका पर सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर डॉक्टर फरकत आलमगीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर अंजम बिलाल, MS PIC डॉक्टर सैयद मोहसिन अली शाह भी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल मरीजों की इयादत की, तिबी सहूलियत बारे दरियाफ्त भी किया। PIC की एमरजेंसी को 31 दिसंबर की बजाय 31 जनवरी को मुकम्मल करने की दरख्वास्त देकर मुकर्रर वक्त पर मनसूबे की तकमील का हुक्म दिया। यूनिवर्सिटीज में जिनसी हरासगी के वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। वजीर तालीम मंसूर कादिर ने यूनिवर्सिटीज में जिनसी हरासगी के वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने की हदायत कर दी। मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत महकमा हायर एजुकेशन में इजलास हुआ। वज़ीर तालीम ने कहा, यूनिवर्सिटीज़ में जिनसी हरासगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस मौजू पर सेमिनार्स और खुसूसी लेक्चर्स मुनक़िद किए जाएंगे। माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल टीम यूनिवर्सिटीज़ के लिए हदायत पर मबनी जामे कवानीन वाज़े करेगी। DIG ऑपरेशंस का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स का दौरा। DIG ने ASP डॉल्फिन को स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी डॉल्फिन हेडक्वार्टर वॉल्टन पहुंचे। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा ने कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोटरसाइकिल्स और पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियों की रिपेयरिंग के बारे में भी बताया गया। DIG ने कहा, रोड रॉबरी, स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए क्राइम पैटर्न के लिहाज से मैकेनिज्म बनाया जाए। हर 3 रोज़ बाद DSPs की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए। यूरोपियन सफीर का फैमिली के हमरा अजायब घर का दौरा। आम सयाहों की तरह टिकट्स खरीदकर अजायब घर में नवादरात को देखा। यूरोपियन सफीर डॉक्टर रीना कोनेका शौहर लोरी लेपिक और 2 बेटियों के हमरा अजायब घर पहुंची। डॉक्टर रीना ने आम सयाहों की तरह टिकट्स खरीदी और इस्लामिक कैलगरी, वादी सिंध कैलगरी, चाइना आर्ट कैलगरी समेत दीगर कैलगरियों का दौरा किया। इस मौका पर यूरोपियन सफीर ने कहा, अजायब घर के बहुत चर्चे सुने थे, इसीलिए फैमिली के हमरा आई। बच्चों ने भी अजायब घर में नवादरात की हिफाजत के लिए इकदाम को सराहा। अलहमरा अदबी बैठक में वेलकम 2024 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कायदे-ए-आज़म की सालगिरह, क्रिसमस और नए साल की आमद के हवाले से केक भी काटा गया। हल्का एजाज़े अदब पाकिस्तान इंटरनेशनल की जानिब से अलहमरा अदबी बैठक में वेलकम 2024 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फातिमा गजल, करामत बुखारी, एजाज फिरोज, सलीम अख्तर शरीक हुए। मुशायरा भी हुआ। शुरका ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। मिली नगमे भी पेश किए गए। शुरका ने मिलकर कायदे-ए-आज़म की सालगिरह, क्रिसमस और नए साल की आमद के हवाले से केक काटा। तकरीब में सोनिया परी, हसीब पाशा, हाजिक, डॉक्टर कमल और दीगर ने शिरकत की। CEO मल्टीनेट सादिक अली की साहबजादी हुरिया हसन की शादी की तकरीब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी, ख्वाजा सलमान रफीक, शेख शाहिद और दीगर शख्सियात शरीक हुई। हुरिया हसन और तकी हसन ओनारी शादी के बंधन में बंध गए। सादिक अली रजा की साहबजादी हुरिया हसन की शादी की तकरीब सीरियन इवेंट कॉम्प्लेक्स बरकी रोड में हुई। तकरीब में वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी, साबिक MPA ख्वाजा सलमान रफीक, शेख शाहिद शरीक हुए। ज़ैनुल आबिदीन, ज़का गोमन, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर मोहसिन, हुरम हुसैन, कमर अब्बास, बिलावल अली आगा ने शिरकत की। हसन अख्तर मिर्जा, जाहिद जमील, डॉक्टर मुबशिर, रजा इस्लाम, साद अमीर, आदिल, मेहदी रजा, खुरम हुसैन शरीक हुए। हैदर अली, फहद शेख, शेख अल्ताफ, अब्दुल्ला शेख, मिर्जा अमीर हमजा, सजावल बेग, शेख नूर, नदीम ज़िया, पीरजादा समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने नौबियाता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पहली आर्ट एंड कल्चरल एक्सपो का आगाज 29 दिसंबर से होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल ने एक्सपो के इंतजाम का जायजा लिया। कहते हैं, एक्सपो का मकसद दस्तकार और फनकार तबके की मुआशी बहाली के साथ साथ पंजाब की दम तोड़ती रवायतों, सकाफतों और खेलों को जिंदा करना है।
محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب آرٹ کونسل کے زیر اہتمام پہلی آرٹ اینڈ کلچرل ایکسپو 29 دسمبر سے 31 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل بلال حیدر نے کلچرل کمپلیکس میں ایکسپو کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جناح اسپتال میں شولڈر آرتھوسکوپی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ کامران بٹ، خالد مسعود، ڈاکٹر عامر سہیل، پروفیسر عائشہ عارف کی شرکت۔ ڈاکٹر عامر سہیل کا کہنا ہے کندھا نکلنے کی صورت میں مکمل کندھا کھول کر آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں، اب جدید کیمرے کی مدد سے جناح اسپتال میں علاج ممکن ہے۔ بازو کی مختلف پیچیدگیوں کو کیمرے کے ذریعے ٹھیک کرنے کے لیے جناح اسپتال کے آرتھوپیڈک یونٹ میں 2 شولڈر آرتھوپیڈی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ کورس میں برطانیہ سے سپورٹ سرجن پروفیسر کامران بٹ، ہیڈ اینڈ اپر لپ سرجن خالد مسعود شریک ہوئے۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر عائشہ عارف، اسسٹنٹ پروفیسر آرتھو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی ڈاکٹر ممبر نقشبندی نے شرکت کی۔ پی سی ہوٹل میں ایکوا بزنس پروموشن سمپوزیم 2023 کا انعقاد۔ سیکریٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا سمیت دیگر فشرز کے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فش فارمنگ کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی اور ان کی فارمنگ سے حاصل ہونے والے فوائد۔ پی سی ہوٹل میں محکمہ فشریز کے زیر اہتمام ایکوا بزنس پروموشن سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا نے خصوصی شرکت کی اور فش فارمنگ میں جدت پر اظہار خیال کیا۔ اب انویسٹر یا بزنس مین نے صرف اور دفتروں میں جانا ہی نہیں ہے، ادھر آپ اپلیکیشن ڈال دیں اور سکین ہو کے جب وہ اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ کو لمحہ لمحہ پتہ چل جائے گا کہ 10 دن میں اگر این او سی جاری ہونا 10ویں دن سے پہلے آپ کو ملے گا، اور یا آپ اپنے کوریئر پہ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ پہنچ جائیں یا ادھر آپ آ کے لے سکتے ہیں۔ ڈی جی فشریز سکندر حیات نے مچھلیوں کی فارمنگ کو درپیش مسائل پر گفتگو کی۔ بیسک آبجیکٹو جو ہے وہ اس سمپوزیم کا یہ ہے کہ ہم نے سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک چھت کے نیچے لانا ہے۔ جو ایکوا کلچر کا بزنس ہے، فشریز کا بزنس ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ سمپوزیم میں مختلف کمپنیوں نے سٹالز بھی لگائے اور پاکستان بھر سے آئے شرکاء کی مچھلیوں کی پیداوار پر نمائندگی کی۔ ڈائریکٹر ایکوا کلچر پنجاب ڈاکٹر محمد عابد نے بھی شعبہ فشریز پر روشنی ڈالی۔ سمپوزیم 2023 ہے، اس میں ہم نے جو گیپ ہیں فارمرز اور ایکڈیمیا اور جو ہمارے دوسرے انویسٹرز ہیں اس کو کلیئر کرنا ہے، اس گیپ کو فلفل کرنا ہے۔ مچھلیوں کی بہترین پیداوار سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ چوری کی واردات پکڑنے اور مال برآمد ہونے پر اداکارہ میرا بے حد خوش۔ اداکارہ میرا نے پولیس کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری پولیس جو ہے وہ پاکستان کی ہماری پولیس نمبر 1 ہے دنیا میں، اور ون آف دا بیسٹ جو ہے وہ پاکستان کی پولیس ہے۔ ہماری آرمی بیسٹ ہے، ہماری پولیس بہت اچھی ہماری پولیس ہے۔ میں تو بہت بڑی فین ہوں اپنے فوجیوں کی، اور جو ہمارے پولیس کے ہمارے اہلکار ہیں، جو ہمارے پولیس والے ہیں، ان سب کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں پاکستان کی پولیس سے بہت پیار کرتی ہوں، اور they are the best people۔ پنجاب پولیس ہماری زبردست پولیس ہے، اور مجھے اپنی پولیس پر بہت ناز ہے اور فخر ہے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جب بھی اور ہم محفوظ ہیں صرف اور صرف آپ سب کی وجہ سے۔ ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں، اور جب بھی کبھی ہم پر کبھی مشکل آتی ہے تو ہماری پولیس ہمارا ساتھ دیتی ہے، اور بہت بہادری کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے کام کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 42۔